साधारण जनता को बचाई रुटी कपड़ा और मकान दरकार किंतु सेई रुटी मकान दवाई राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करुछंती किबळी भाबरे लोक माने उपास न रहिबे बा तांको शरीर को कपड़ा खंडिए एवं अन्य पटे जदि देखिबा घर खंडे केमती मिलिबो समस्ते प्रयास जारी रखिछंती किंतु तारि भितरे एभली किछि दृष्टांत देखिया को मिलिछि जहा निहाती लज्जाजनक 24 वर्षर बीजेडी शासन रे विभिन्न कार्य करा जाउथिबार डिंडिम पटा जाउथिला बेले वास्तव रूप आपण देखि आपण निजे जानि परिबे। तबे आपण देखि पारुथिबे वर्तमान आमे अछु बाली ओरंदा ग्राम पंचायत रे जोटारे कि एभली किछि घर अछि जो माननकु आपण देखुथिबे सेमानकर चलिबा पई ना घर अछि ना खाइबा को दी मुठा अछि। राज्य सरकार पूर्वतन राज्य सरकार जिते डिंडिम पिटुले लोक मान घर दि जाइए से समय जो जो प्रतिश्रुति देते से प्रतिश्रुति वास्तव रूप आपन देखा जाऊँ ग्राउंड जीरो रू आप देखिपे जो परिवार अच्छा ना पाखे अच्छी पिलांकर परिचय पत्र ना मिलूँ कौन सरकारी अनुकंपा आसतु आम देखा टे माँ आप परिचय देवे ମୋ ନାଁ ସଜନୀ ଘଡେଇ ଆମର ହଉଛି ବାଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଛି ଆମର ଓରନ୍ଦା ନା ଓରନ୍ଦା ଆମେ ରହିଲୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଜି ଆପଣ ମୋର ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ନାହିଁ ଛୁଆଙ୍କର ଖାଇବା ଆହାର ନାହିଁ ଯାହା ମିଳିଲା ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ଦେଲେନି ଆଉ କଣ ପିଲାଟି ମୋର ତ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ 4ଟି ଆଣିକି ରଖିଛି ଏଠି ରଖିଛି ସ୍ୱାମୀ ନା ଭିକାରୀ ଘଡେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମଲେଣି 10-15 ବର୍ଷ କଣ କରି ପରର କାମ କଲେ ବାସନ ମାଜିଲେ ଖାଉଛି କରିଛୁ କେହି ଶୁଣିଲେନି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କରିଦଉନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟା ବାମ ପାଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ ଟା ମିଳିଛି କରିଛି ସବୁ ସରପଞ୍ଚ କୁ କହୁଛୁ ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛୁ ଆମକୁ କହୁତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହାକୁ ଯା ଆମେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହାକୁ ଯିବୁ ବାପା ଏଇଆ देखो 2 दिन पूर्वर आम जाना पाइलु आमर जो हिंदू सेना संगठन किसी सान भाई मान आम जाना पाइलु जे एक परिवार बाली ग्राम रे बास करुँच ना सजनी घड़ई एवं से वर्तमान वार्धक्य जनित रोग पीड़ित ता सहित से 4टी छुआ नाती नातुणी 4 जन छुआंकर भरण पोषण कर बापा माँ नहांती एवं गोटे छोट कुड़िया घर भितर से माने परिवार समस्ते बास कर सहित ना पाखे पिंधिया कपड़ा अच्छी ना परिचय पत्र अच्छी ना खाइबार व्यवस्था अच्छी। तो आज आम यही खबर पाई आज एठारे पहुंचीचु एवं परिस्थिति आपण आम सहित देखिपे। तो आमर हिंदू सेना तरफ समस्त प्रकार साहाय्य जोगाई दिज्व से पाठ पढ़िया सहित आधार कार्ड आम चेष्टा करूँ से छुआ 4 जनकर करने सहित मासिकिया जो भरण पोषण रहा जहाँ संगठन तरफ समस्त सुविधा करा जहाँ सरकार जहाँ सब सुविधा रोचे किपरि से यथाशीघ्र पाइबे से आम से दिगरे कार्य करूँ। निश्चिंत भाव शुणु वर्तमान जो पूर्वर जो सरकार थिला समस्ते जानते योजना माल योजना सब से बनाऊे केवल एडवर्टाइजमेंट योजना केबे पहुंची पारे नहीं माने उपयुक्त जो माने जहाँ को दरकार जो माने से योजना पाइबा योग्य से पहुंच आप देखो ये गोटे घर नुहे आहरी 4टी परिवार आप देखिपे से अवस्था अच्छा क्या पाखे ना इंदिरा आवास अच्छी ना जो आसे कौन प्रकार सुविधा पाखे ना कि सरकारी सहायता पाखे पहुंची पारना केवल राशन कार्ड अच्छी जहाँ कहते से माउसी आम शुणुलु योजना माल जनता कांगाल एभली किसी दृष्टांत देखा मिली ओरंदा अंचल बाली ओरंदा ग्राम पंचायत अंचल जोटारे कि पूर्व राज्य सरकार जितेबाला समस्त को योजना पर योजना दौर डिंडिम पिटुले तार वास्तव रूप आप देखिपारे क्या मिलूँ कोटीए क्या मिलूनी कोटीए एभली दृष्टांत देखुं आप देखिपे कैमेरा पर्सन देखा चाहूँगी जोटी आज लोक मानू किभली भाव में
ଘର ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିବ ବା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟିଏ ମିଳିବ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟା ଯାଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜରି ଛପର କୁଡିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଦଉଛୁ, ଲୋକମାନେ ଯୋଜନା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମା ମାନେ ନିଜର ଶେଷ ସମୟ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ମିଳିପାରୁନି। ଆମେ କଥା ହବା। ଆପଣ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନା ସାବି ଘଡି, କୋଉଠି ଘର? ଏଇ ବାଡିରେ। କଣ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ତମ ଘର ଫର କିଛି ମିଳିନି? ଆଉ ଘର ତ ମିଳୁନି, ଆଉ ତମକୁ ଧରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛୁ, କେହି କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ କହିଛନ୍ତି ଦବା ପାଇଁ? ହଁ ଏବେ କହିଲେ ଦେବେ ବୋଲିକି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ହଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ କହିଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି? ହଁ କହିଥିଲୁ କଲେନି। ଘରଟେ ଏମିତି ରହିଛି, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କଣ କୋଉଠି ରହୁଛି? ଆଉ ଏମିତି ତ ଦେଖୁଛ ବାବା, ଆମେ କଣ କହିବୁ? ଏଇ ତମକୁ ଡାକିଲୁ ବାବୁ, ତମେ କହିଲ ହଁ ଆମେ କରିଦବୁ ତମର, ଆଉ କଣ କହିବୁ? କଥାର ଅଛି ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ସେନା ପାଖରେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ବନାଯିବ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ପରିବାରଟି ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖି ହିନ୍ଦୁ ସେନାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଯିବ, ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଏହି ପରିବାରକୁ ସଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ବଡ ଖବର।